Таджикистан – моя самая любимая страна. Я готов все сделать, чтобы поднять флаг Таджикистана. Я родился в Таджикистане. Меня зовут Ислам Рустам. Я чемпион Средней Азии по карате Киокушинкай. Моя единственная цель – стать чемпионом мира. Для этого надо усиленно тренироваться. و ما کوشش میکنیم که با این آرزویش رسد. این غلبه‌های رستمجان شاید باعث آن گردد که دیگر مکتب بچگان به ورزش میل پیدا میکنند. ما میخواهیم که با مثل رستم برای نام تاجیکستان در دیگر دعوت‌ها برگردیم. رستم اسلاموف 11 ایون سال 2011 در شهر دوشنبه تولد شده است. با توسعه پدر از سن 9 سالگی به ورزش کاراته کیوکوشینکای پیوست می شود. شوق و هوس به اندازه نسبت به راه انتخاب کرده باعث شده که رستم در مدت کوتاه تمرین همگان را در حیرت گذاشته. امید و باور مربیان را به سوی موفقیت‌های بزرگ بیشتر میکند. چگونه که مربیش سیراجدین کرامتوف میگوید از نخست تمرین‌ها تلاش‌هایش فرق‌کننده بود. رستم اسلاموف چمپیون آسیای مرکزی در سال 2023 و دارنده 3 نشانی طلای مسابقه‌های بین‌المللی میباشد. اولین بار که پدر رستم را به تالار ورزشی آورد و در وقت تمرین کنه وقتی رستم تمرین میکرد او در همون روز اول باشد اون اصول و ضربه‌ای که ورزشی که من با آنها می‌آموختم و خیلی خوب از خودش می‌برآمد. ما مربی هستیم و مربی می‌داند که از کدام ورزشگر خوب می‌براید. وقتی من همچون مربی اولین با وقت رستم را دیدم و وقتی تمرین میکرد و پای بردم که از او آینده ورزشگر خوب می‌براید. وقتی ما آنها تمرین می‌آموزاندیم او کوشش میکرد، یعنی همون چی ضربه است چه اصولهایی هست که ورزشگر از خود کند او هرچند که نمیتونست اما کوشش میکرد که این اصول و این ضربه رو ریسک از خود کند. البته امروز در دنیا دهها نمود ورزش موجودند ولی هر نفر وابسته به شوق و خواهشش یکی را انتخاب میکند. برای رستم این سبک بیشتر پسند بود. Есть много спортов, но я выбрал только карате Киокушинкай, потому что он делает дух и усилия. Для этого я пошел туда, чтобы драться и выигрывать, чтобы я был здоровым, бодрым и сильным, и никто меня не смог победить. رستم اسلاموف 12 سال دارد. در مدت 3 سال تمرین از سبقت‌های داخلی سر کرده تا به میدان‌های بزرگ هنر و مهارت خود را نشان داده است. البته مطابق شدن به مسابقه‌های جهانی نخست از میدان‌های داخلی شروع می‌شود. بعد تمرین‌های نه چندان زیاد رستم توانست در حال به مسابقه شهری راه یابد که آنجا موفق شد. بعد 2-3 ماه که وقتی خیلی رستم تمرین کردیم ما همچون مربی باوری حاصل کردم که رستم میتواند که در مسابقه اشتراک کند و اولین مسابقه که او اشتراک کرد در مسابقه شهری باشد که در شهر دوشنبه برگزار گردید. او باشد در این مسابقه باشد یک استعداد خیلی خوب نشان داد و در اینجا باشد در این مسابقه باشد مقام سوم را سزار گشت که ما از این رستم این چیزا انتظار نبودیم که خیلی زود باشد در مسابقه شهری مقام جایزه میگردد. بعد از مسابقه شهری باشد و ما آمدیم باز تمرین رو بسیار تر کنیم و آن خطاگی که در مسابقه شهری یعنی انجام داد آنها را اصلاح کردیم و در سال 2019 رستم باشد یک نتیجه خیلی خوب داد که در مسابقه جمهوری باشد مقام اول را سزار گردید. Если спортсмен хочет всегда получать первое место, ему надо очень много тренироваться и слушать тренера, что он будет говорить. Мой тренер Караматов Сиродждин, он всегда меня поддерживает и помогает. البته هم برای مربی و هم برای خود رستم موقع پیدا کردن در قطار بهترین های مسابقه های شهری و جمهوری باوریشان را بیشتر کرد و برای فتح قله های بزرگتر
талош карданд. солҳои 2021 ва 2022 барои қаҳрамони барномаи мо хеле пурбарор буд. ҳунарнамои шоиста дар кишварҳои ӯзбекистону қазоқистон барои Рустам Исломов имкон фароҳам овард ки рӯи минбари фахрӣ барояд. Когда я пошел в Узбекистан, там очень были сильные соперники, но я был готов их выиграть. Я их всех выиграл, получил первое место. А в Казахстане были очень сильные соперники из России, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана. Но я был готов их выиграть. Мы с учителем усиленно тренировались, чтобы выиграть этот чемпионат. Но я выиграл все равно. У меня еще болел палец. Но учитель мне помог и устранил боль от пальца. И хотя бы мне было больно, но я все равно старался выиграть. И я выиграл чемпионат. дар толор нафароне ки бо Рустам тамрин мекунанд аз ҳунару малакаи ин бача огаҳ ҳастанд ва бо як ҳиссиёти баланд аз касбияти ӯ ҳарф мезананд. ман бо Рустам толи 1 сол мешавад ки дар ҳамин толор тамрин менамоем. Рустам хеле писар, яъне чусту чолак буда, ҳар чизе ки устод ба мо нишон медиҳад ва тез вайро аз худ менамояд ва ӯ дар мусобиқаҳо аз ин чизе ки вай аз устод гирифтааст истифода бурда сазаворҳои ҷои аввал мегардад. вақте ки Рустам аз мусобиқаҳои берун меояд, яъне бо медал меояд ва сазавори ҷои аввал мегардад, мо дар ин толор ки машқ мекунем, мо ҳам мехоҳем ки ба мисли Рустам яъне номи Тоҷикистону дар дигар давлатҳо бардорем. мо ҳамаи наварсоне ки дар ин толор тамрин менамоянд, мо бо Рустам таманно мекунем ки вай чемпиони ҷаҳон гардад. дар варзиш барои муваффақ шудану ба натиҷаҳои баланд расидан албатта чандин роҳҳои пурпечитоб ва монеаҳои зиёдро мегузарӣ то ҳосили дилхоҳ ба даст биёрӣ. аммо аз айёми кӯдакӣ ё наврасӣ ба толор биёю аз сифр кор оғоз кунӣ, пас ту метавонӣ аз муваффақиятҳои бештар истиқбол намоӣ. моҳи марти соли 2023 шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, мизбони чемпионати Осиёи марказӣ оид ба карате Киёкушинкай интихоб шуд. дар миёни кишварҳои Қазоқистону Ӯзбекистон ва Эрону Русия, Рустам Исломов ҳунари шоиста нишон дода масъулияти мизбонии чорабиниро ба таври аъло эҳсос мекард. Рустам ҳанӯз аз марҳилаҳои аввал тавонист бо як нерӯи қавиву азми пирӯзӣ рақибонро таслим кунад. тавсияҳои мураббияш Сироҷиддин Кароматов, ки дар бари ӯ буд, боис шуда ки Рустам дар ин мусобиқа дастболо гардид. чуноне ки Сироҷиддин Кароматов мегӯяд, дар вазни 35 килограмм ки Рустам Исломов баромад кард, ба даст овардани натиҷа хеле душвор буд. وزن 35 کیلو ورزشکار خیلی پرتجربه است و ورزشکاری که رستم نیز بر این وزن تاباور نیست. از هم از جهت ضربه زدن هم از جهت ضربه قبول کردن نیست. اما از خواستم که وقتی که رستم خیلی ورزشکار خیلی خوب و پرتجربه نیست از خواستم که در وزن 3 کیلوگرم اشتراک کنم، مقصد یک نتیجه خیلی خوب بیاد. و هرچند در سال 2023 وقت در وزن 35 کیلوگرم در چندین مسابقه اشتراک کرد، اون شکست خورد. و از همین مسابقه که آسیا مرکزی باشد یا مسابقه سطح بلند با ما به حساب می رود و هرچند کوشش کردم که اسلام رستم رو مقصد وزنش را خیلی پایین فرارم و در وزن 3 کیلوگرم اشتراک کند، اون نشد. و ما گفتیم خیلی اگه تمام بیا 35 کیلوگرم اشتراک کند و این چه مقام اول را گرفتن رو ما از اسلام رستم انتظار نبودم، چون که در این وزن 35 کیلوگرم ورزشکار خیلی پرتجربه بود که او را نیز انتظار بودم و اون کوشش کرد و اون زحمت هایی که ما با او کشیدیم مثلا در مدتی کوتاه اون خودش نشان داد که من نیز میتوانم که مقام اول را سزا گردم. рустам як додару як хоҳар дорад ки онҳо низ ба варзиш машғул ҳастанд.
таваҷҷуҳи доимии падару модар барои машғул шудани фарзандон ба варзиш сари вақтӣ аст. ҳама вақт аз муваффақиятҳои ба даст омада якҷоя истиқбол мекунанд. Татьяна Кузмина, модари Рустам, рустабор аст. ӯ мегӯяд, мо бояд дар ҳама ҷода дастгири фарзандон бошему онҳоро ба сӯи муваффақиятҳои бештар талқин намоем. Когда Рустам занимает первое место, ну это, конечно, волнительно, переживаешь, когда чемпион Осия стал, слезы, радости. Очень за него рада и горжусь. У Рустама есть цель в жизни стать мировым чемпионом. И мы все предложим для этого, чтобы поддержать его и чтобы он пронес флаг Таджикистана по всему миру. иштироки падару модар ва дастгири онҳо ба Рустам ҳамеша рӯҳияи дигар мебахшад. қариб дар ҳама мусобиқаҳое ки дар дохили Тоҷикистон баргузор мегарданд, волидон Рустамро дастгирӣ мекунанд ва барои мухлисии ӯ мераванд. У нас это как традиция, наверное. Когда я рядом, ему спокойнее со мной. Когда вот он уезжал в Узбекистан или Казахстан ездил, все равно вдали друг от друга тяжело. А вот он всегда просит: мама, скоро чемпионат, ты будешь со мной? Я говорю: да, конечно, я буду тебя поддерживать. Если проиграешь, выиграешь, все равно буду рядом с тобой. Моя поддержка – это мама и папа. Они каждый раз идут со мной на соревнования и поддерживают меня. Когда я на соревнования получаю первое место, я иду домой, мама с папой меня поздравляют и делают больше эмоджи. ғалати Рашидова, биби Рустам, 79 сол дорад ва имрӯз рӯи бистари беморӣ аст. қаҳрамони барномаи мо оғози ҳама корашро аз дуои ин модари рӯзгордида оғоз мекунад. бо як ҳиссиёти баланд ва орзуҳои бузург мумаи ғалатӣ ба наберааш дуо медиҳаду таманниёти нег мекунад. شگونه میگم مادرم وطن آباده، همه وقته ما هم میپره که رستم یکم جاره بگیره با چمپیون جهان شود. رایا من پروردگار تنی سیت بدم، تنی خرسندش بدم، هرگز خورش نکن، همه وقت در بلند باشم، همه وقت خرسندش هم که نماسای مسابقه یکم جاره میگیرم، خدمتگار همه بچم باشم، همه وقت شمک باشم. Наша мама очень старенькая, несмотря на это, мы всегда приходим к ней домой в день соревнования. Она очень его любит и переживает всегда. Всегда она узнает, какое место занял, всегда плачет ради него, что вот у меня такой есть внук, я горжусь им. Наша мама очень хорошая, добрая женщина. барои муваффақ шудан дар ҳама кор албатта донишу заковати баланд доштан хеле муҳим аст. аз ин рӯ Рустам кӯшиш мекунад ки дар мактаб низ фаъол бошаду савияи дониши худро баланд бардорад. дар мактаб ӯ назди ҳамсинфон ва коллективи омӯзгорон бачаи намуна ба ҳисоб меравад ки ин нуқтаро ҳам муаллимаи ӯ тасдиқ мекунад. ман умед аз он дорам ки ин шогирди варзишгар ва фаъоли ман ки дар айни ҳол боиси фахри кишвари худ, ҳамдарсони худ, омӯзгорон, муассисаи таълимие ки он дар он ҷо таҳсил мекунад ва аҳли хонаводааш гардидааст, дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегардад ва ҳамеша пирӯз мегардад. ин ғалабаҳои Рустамҷон шояд боиси он гардад ки дигар мактаббачагон ба варзиш майл пайдо мекунанд ва ба тарзи ҳаёти солим рӯ меоранд. рустам исломов дар синфи панҷуми муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 54 ноҳияи Синои пойтахт таҳсил мекунад. чун як лаҳзае рафтед дарсҳои ӯро наворгирӣ кардем, маълум гардид ки дар дарсҳо низ ба мисли тамринҳо фаъол буда кӯшиш мекунад ки ҳамеша дастболо бошад, бештар ба фанни риёзиёт таваҷҷӯҳ дорад.
Спортсмен без образования никто. Спортсмен должен знать все предметы и учиться на хорошие оценки. Мой любимый предмет – это математика. У нас скоро Олимпиада по математике. Я хочу, чтобы выиграть первое место по математике. Спортсмен должен быть с образованием. Если вот какое-нибудь соревнование будет, спортсмен легко примет свой ум и выиграет своего соперника. من فکر میکنم که ورزش همیشه این به خواننده تاثیر مثبت دارد در برابر اون که جسماً آنها انکشاف می‌یابند معنویاً هم آنها خیلی رشد میکنند چون که ورزش نیز یکی از جاده‌هایی است که از خواننده مسئولیت زیاد را طلب میکند و باید خواننده سعی و کوشش کند که در برابر اون که ورزشگر هستند باید دانش خود را تکمیل دهند و من حاضر اهمیت میدهم به اون که مربیانی که آنها را در ورزش تربیت میدهند و ورزش را میآموزند آنها این چنین روزنامه‌های آنها را طلب کرده به نتیجه دانش آنها اهمیت میدهند و این علاقه یک سعی کوشش دو طرفه است که خواننده نتیجه های خوب را به دست آورد. این ورزشگری نورز خیلی خوب می‌داند که عرق جبین رسانیدن در تمرین‌ها چه مهمیتی دارد و آینده چی خواهد شد. از همین خاطر رستم اسلاموف خستگی‌ها را احساس نکرده سوی موفقیت‌ها قدم می‌زند. مقصد اساسی رستم قهرمان جهان شدن است. Когда вот тренируешься спортсменом трудно, но надо терпеть. Если не будешь терпеть, не станешь чемпионом. Мы сегодня пришли на свежий воздух. Для спортсмена свежий воздух это хорошо. Он открывает дыхание, чтобы спортсмен больше чувствовал себя хорошо. Когда идет соревнование, воздух дает, чтобы мы не уставали и дрались вперед и вперед. خیلی که ما میدونیم اساسگذار این نمودی ورزش آیم هستند اون نیز در باد هوای تازه باشه و در منظرهای زیبا تمرین میکرد و انسان ورزشگری که در باد هوای تازه و در منظرها تمرین میکنن از جهت تکنیکی از جهت نفس تازه و ورزشگر فایده کلان دارد. همسبقان رستم با یک خوشحالی درباره او سخن میگویند و به موفقیت‌های بزرگش باوری دارند. дар синфи мо ҳамсинфонамон ба варзиш машғул ҳастанд. Як нафар дар гуштинг, як нафар дар футбол ва як нафари дигараш дар карате. Мо фахр мекунем ки ҳамсинфи мо Исломов Рустам дар варзиши карате машқ мекунад ва он дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок мекунад. мо орзу мекунем ки ҳама вақт ҳамсинфи мо Исломов Рустам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчами худамонро баланд бардорад. Агар мо бисёртар ба варзиш машғул шавем, ба мо ҳам барои саломатиамон фоида мерасад, ҳам барои дониши худамон. В школе учится он очень хорошо, он самостоятельный у меня, и уроки он сам делает. Ну, естественно, я контролирую всегда. Если вдруг что-то не хочет, буду заставлять. Так жалоб на него нет, он сам самостоятельный мальчик у нас. В самую первую очередь, это, естественно, должно быть образование, чтобы учился хорошо. Если будет учиться хорошо, развиваться, то и спорт тоже будет даваться легко. А так всегда во всем его поддержим, что бы ни выбрал. و همون تمرین ها همون زحمت مربیا و زحمت خودی همون ورزشگر هم می باشد که در این چمپیونات از این تالار اسلام رستم سزاوار جای اول گشت.
натиҷаҳои назаррас дар мусобиқаҳои дохиливу хориҷӣ ва супоридани санҷишҳо дар мавриди гирифтани камарбанд Рустам Исломов дар рафти сабти барнома аз ҷониби раиси Федератсияи каратеи Киёкушинкаи Тоҷикистон Ҳикматулло Кароматов бо камарбанди қаҳваранг сарфароз гардонида шуд, ки ин дастовард заҳмати сесолаи ин варзишгари наврас ба ҳисоб меравад. баъди гирифтани камарбанди қаҳваранг акнун Рустам дар қатори варзишгарони дорои унвону ҷоизаҳои баланд шомил мешавад. гирифтани камарбандҳо дар ин риштаи варзиш тартиби хоси худро дорад. барои супоридани камарбандҳо дар Федератсияи каратеи Киёкушинкаи Ҷумҳурии Тоҷикистон умуман он барномае ки аз тарафи Кумитаи байналмилалии Киёкушинкаи карате Киёкушинкан пешниҳод карда шудааст. аз ҳамун рӯи мисол тақвим мо бояд ки имтиҳон гирем аз бачаҳо барои супоридани камарбанд. камарбанди қаҳвагӣ яке аз камарбандҳое мебошад ки сатҳи боло аст ва баъди як супоридани як имтиҳони ин дигар он варзишгар метавонад соҳиби камарбанди сиёҳ шавад. мо дар ин ҷо мебинем ки Исломов Рустам дар баробари супоридани он тестҳое ки дар камарбанди қаҳвагӣ супорид ва дар баробари ин дар чемпионати Осиёи марказӣ ки хело ҳам як сатҳи болода шуда гузашта буд, мақоми аввалро гирифт. албатта ин мувофиқат мекунад ба ҳамин камарбанд ва мо имрӯз камарбандро супоридем ва табрик ва таҳниятро барои ӯ кардем. Сегодня я взял коричневый пояс. Хочу взять черный, но для этого надо очень много тренироваться и ходить в много соревнований и занимать первое место. Хочу взять черный пояс, чтобы стать на высший уровень и всех побеждать. Чтобы моя единственная цель — стать чемпионом мира. албатта варзишгароне ки ояндаи дурахшон доранд аз қадамҳои аввал худро маълум мекунанд. агар ба натиҷаи ин варзишгари серталош таваҷҷӯҳ кунем, дар чунин синни сол воқеан умедворкунанда аст. ҳамакунун Рустам Исломов бо тамоми азму талош барои сабқатҳои сатҳи ҷаҳонӣ худро омода мекунад, то ба хазинаи дастовардҳояш нишони ҷоизаҳои бештар биёрад. дар ин роҳ мо ба ин варзишгари умедбахш барору комёбӣ таманно мекунем. А если не будешь стараться, когда никем не станешь? ва ман ҳамчун роҳбари синф ба шогирди худ
онро таманно дорам ки дар оянда дар мусобиқаҳо иштирок намуда дастовардҳои нав ба навро соҳиб гардад ва парчамбардори кишвари худ бошад. Хочет стать чемпионом в дальнейшем, участвовать в UFC, будем поддерживать. Выбери другую профессию, тоже будем поддерживать. ما کوشش میکنیم که در مسابقه‌ای که در آینده به نقشه فدراسیون گرفته شده است و با رستم با تیاری خود رو بسیارتر کنیم و در مسابقه‌ای که نیز برگزار می‌گردد بازم اشتراک کرده با سر بلند با یقین با جای اول مثلا سرفراز گردد.